कि ना 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 ये का था खाना কথাটা হেনতা নুহে আচ্ছা এটা খুলি বিরানি বাড়িবার तो का না बाजू छे ওটা ঘন্ট শঙ্খ বাজুছে तो घंटों के सखाली बजाबो का ये तो झुमरा नहीं लागो চাচাজি সাউন্ড हो रहा है ना। হেনতা কথা নুহে বাবু মানে তুমি নি বুঝবার अच्छा बोलिए। আজ কালা দিন যাইছ का नहीं आज कल दिन है। নি জানি तो काय बाबेले खाना আজ হচ্ছে নোয়া খাই नुआखाई बोलने से क्या होता है? वो तो हमें तो काल भी खाना खाई थी वो तो आज खाना नुआ खाए मां हर रोज नया आइटम तो हो रहा है ना। হেনতা কথা নুহে বউ বাবু মানে नुआखाई बोलने से फिर क्या होता है? শুনো তুমি নি বুঝবার মোর কথাকে শুনো हाँ নোয়া খাইটা हाँ হচ্ছে আমি চাউল আনছু হ্যাঁ। মা সমলেই আগে সে চাউলটা অর্পিত করিকি हाँ পূজা করিকি हाँ আমার পশ্চিম ওড়িশার এটা গোটে গণ পর্ব अच्छा ये पर्व यात्रा